Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul jaaki. Bil akhas daslan semulja Fadilatul Habib Alawi sesangat batan kaula amul jaaki. Selain semulja Fadilatul Muwaqqar Al-Mukarram Ki Haji Abdullah Settar sedari Kabupaten Lumajang sesangat abdina amul jaaki. Selain semulja Fadilatul Khan Al-Mukarram Ki Haji Abdullah Khan Tabrani seinsyaallah bakal menyusul dekat di tempat sesangat abdina amul jaaki. Setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan para pemuka, utamaipun sesepoti beserta setajah perangkat desaipun, setajah para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, as'adakumullahu birahmatihi amin. Para tretan ngereng langkung timen dan kuraban panjenengan tak ke mencetakin pujian dan syukur dan keajunan epon Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat siampun dianugerahkan dak kita bersama, utamaipun nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, kalaban barokah dan semangat dari sahibul bait sekeluarga dan kulaban panjenengan bisa apangki ban alengki ka dintok tempat kangkui bersama-sama melaksanakan pemausan bagus seteja bernanah dan macamah kebaikan seyarap dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar etrema kalaban sampurna pada seteja para almarhum utamaipun almarhum seikasat cika dintok tempat malar mantar seteja naka dintok etrema seteja amal ibadah etekala kencer epatengkia pangkat epapadang akupur ban manabi bada selain sekeseput malar mantar esepora sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Dan ikacukan iarap setuju barokah dan keistimewaan setuju amal ibadah sekita laksanakan bersama esat malam mangkin mantar tetiare kare barokah dari kare umur dan kulaban panjenengan dan kulaban panjenengan tak ke bimbingan dan petunjuk dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kalaban aropa kecembaran kalaban aropa keselamatan lo ipoposang sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala molen odik nang dunya kantos lebih-lebih paki ilmu keadian akhirat iarap malar manter perkumpulan esat malam mangkin catat sarang Allah Subhanahu wa taala pasrakin dek para malaikat si atoku nang pintu-pintu labang swarga sehingga kulabi sampean paki patang sareh patang urus bisa apangki ban alengki pole ilmu swarga epon Allah Subhanahu wa taala umumatan kulaban panjenengan senak potoan ban manabi ampun dapak dak kecencina dan kulaban panjenengan malar manter tak itu besete sareng Allah kecuali ilmu paling bagus akhlak, paling bagus tingkah, paling bagus waktu dan tempat dan kulaban panjenengan senak potoan setelim kebadan husnul khatimah amin Allahumma. Selanjutnya tak kelupain dan kulaban panjenengan ngereng atau wasul da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ayawal pamator ka dinto ngaturakin pujian selawat dan taslim malar manter tak ke peke tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ampun
ekabai atau beibadi sareng Allah sebagai anugerah hadiah dan kulaban panjenengan paringin ate 11 selampe lebih-lebih dak para umat setak tapangki sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampun apa senan dak dan kulaban panjenengan nang akhir hidup epon ala inna lil mauti sakarat ala inna lil mauti sakarat kabala datang umat selok nyapuk kesingko pahate sangat peti pahate sangat panas lebat syafaat baginda Rasulullah barokah setaja keluarga ahli talimah barokah setaja para sahabat dan para umat saya selalu ngikuti jejak beliau sampai hari kiamat malar mantar dan kulaban panjenengan paki aku sebagai umat kembali dan kulaban panjenengan gempang senak potuan masuk surga seteja amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amul jakin mungkin lo banyak sih bisa terakin dan kula esak malamangken acara hol tahlil ban sebuari kento ampun sangat sering elaksanakin sareng tantretan matur namun para pusat badan kaula amul jakin ngereng dan kula ban panjenengan montut pae moten dari badana kak dinto siampun iatur sareng bangga sepo iatur sareng para ulama mulai nambah Al-Imam As-Suyuti dalam kitab ampun nganjurakin bahwa percuka sedekain mayit kento sampai awon tahun Pak bahkan pengamalan sedekain mayit ngerem Fatihah ngerem pemausan Quran ngerem bernana ibadah ada para orang-orang para almarhum orang-orang seatinginin dan kulaban panjenengan kak dinto arupakin amal benteng kapola para ulama Mekah bahkan kak dinto sekitar 700 tahun setepongkor malar mantar kulabi sampan situng jalan sareng para ulama ahli sunnah fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma apa para pusat badan kaula amul jakin bada kabar Pak dari para sahabat bada kabar dari para tabi'in bahwa ternyata orang mukmin selopot orang mukmin senapa tepak etondung sareng Allah subhanahu wa ta'ala yuftan fi qabrihi ila 40 lailah ganggu sareng malaikat mungkar nakir nang kubur ka dinto sampai 40 hari 40 malam epong sabar epong sa temor bahkan para pusat badan kaula amul jakin ngak senga nika bene 40 hari 40 malam alam dunya ngak senga nika 40 hari 40 malam noro ukuran alam kubur seka di masa hari kak dinto bisa jadi 300 sebitek tahun noro ukuran nang dunya kali 40 hari 40 malam malar mantar kulabi sampean pada selamat amin Allahumma dari kak dinto para tretan sat badan kaula amul jakin para ulama ngatur tahlilan ketika entok badan ngatur sedekah ngatur doa bahkan ialam sareng Allah subhanahu wa ta'ala orang mukmin setepak kak dinto salah situng sifat selalu doa de orang-orang mukmin siampun set ating kelakin tan kulaban pancenan setaja walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman orang-orang banyak selalu emot de para almarhum orang-orang mukmin setepak selalu engak de para almarhum seatinginin baik tretan baik majadi baik guru nareng sepona bahkan pada tetangkana eduakin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya Allah separakin tan kula ban orang-orang seatinginin tan kula kalaban mati Islam ban mati iman kadinto sifat orang mukmin seyalam sareng Allah subhanahu wa ta'ala datan kula ban pancenengan setajamang kana lo aneh manabi para ulama ngatur tahlilan ketika entok badan ngatur acara holan ketika entok badan bahkan ngatur acara napa sebuari ban semacam bahkan pan sepenapan kesempatan selalu sempatakin ngirim Fatihah ada kajeng Nabi ngirim Fatihah ada para ulama ngirim Fatihah ada para almarhum manar manter etrema kalaban sampurna amin Allahumma abali pola ada saya ada ngiring dan kulaban pancenan montut pengajaran dari badanah polan ketika tok badanah saya pertama
para tretan sampatan kaula amul jakin rekare odi kentok para bu persiapakin mangken san kula bi sampean depa da alam kopur pasera sengah pola kula bi sampean pasera seatah lela kula bi sampean pasera senga ada kula bi sampean kajeng nabi pun ada bu al jaza min jinsil amal balas Allah kentok tergantung amal kula bi sampean si amal bagus iblis bagus si amal banyak iblis banyak si amal enga iblis enga si amal lupa iblis lupa mon kula bi sampean cer acar mulai semangken moda banga sepo Allah Subhanahu wa taala bakal nyiapakin nak foto kula bi sampean insyaallah siap enga datan kula ban pancenengan manabitan kula ban pancenengan ampun dapat ada alam kubur malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma sitong pak angki semangken ki odi yengain para pusat badan kaula amul jakin odi kento ujian tretan senga jak sampai kelopen pada ujian sepaling berat mangken se aropakin seta mate sebekal entar sebekal depak datan kula ban pancenengan setet se odi kento para pusat badan kaula amul jakin iuji bi Allah senga jak sampai pada sesalah sangka seyuji semiskin melolo sengaja bersalah sangka seyuji sesake melolo sengaja bersalah sangka seyuji segagal melolo sesukses yuji sesoki yuji sesehat yuji selama kula bi sampean hanya memanussa odi nang tunya kula bi sampean lo lepas dari ujian dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sealim yuji lebat ilmun se putu yuji lebat putuna se soki yuji lebat sokina se miskin yuji lebat miskina se senang lebat senanga se susah lebat susana Allah Subhanahu wa taala ampun ada bunang Al-Qur'an banyak manusia salah sangka para busat badan kaula amul jakin manusia santepang pesempit rezekina ada bu engkau yuji bi Allah tapi sampun pecempar rezekina Allah lo nguji ke sengko Allah ada bukalla anja bani daya sesoki tepang yuji bi sengko semiskin tepang yuji bi sengko sepejabat dari jabat setane dari tanena semiskin dari miskina selake dari lakeng sebine dari bining bahkan para pusat badan kaula amul jakin Allah ada bu wanablukum bisyarri wal khairi fitnah engkau nyoba ada bangkapi manusia bisyarri kalaban kecubaan keruwatan kemiskinan keropakan wal khairi ban kebagusan kesenangan kesokian fitnatan sebagai cobaan di setaja tingkah pola kula bi sampean molen cek asaren sampai asaren bahkan dalam asaren ujian dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar kula bi sampean mangken sampun dapat ada waktona termasuk manusia se pelulus ujian sareng Allah Subhanahu wa taala mon senang mantar anda sifat syukur mon peropek malar mantar anda sifat sabar tadi orang mukmin setepak odi nang dunya sampai pagi di akhirat amin Allahumma bahkan dabunah kajeng Nabi dabunah para sahabat ujian lebat soki ini ke lebih berat etempeng si miskin ujian lebat senang lebih berat etempeng napa pak etempeng sesosa banyak orang miskin ruwet gagal kadang buru ke puju buru ke masjid nambahin pajang nambahin wirid nambahin tikir tapi ternyata banyak orang sesukses sesoki bahkan lupa lo sekadar lupa pada ibadah kadang nentang dak maksiat dak ke Allah Subhanahu wa taala coba sitong sahabat lamba sera pak Mus'ab ibn Umair dan Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas para busat badan kaula amul jakin sampun dapat ada zaman Sayyidina Umar para bu kajeng Nabi lamba mimpin para sahabat dalam keropakan pak ajuakin Islam dalam kemiskinan ajuakin Islam dalam dalam kesederhanaan para sahabat bi kajeng Nabi kenapa saya teer kenapa saya teer benarin innama humal aswadan at-tamru wal ma cuma ada air kurma ban aing
Jarang dapur nika ngokos pak kecuali keng bade mantan. Jarang dapur nika ngokos kecuali keng bade selamatan. Jarang dapur para sahabat ban kajeng Nabi para buset badan kaula amul jakin atana asa masa kento kecuali keng bade acara. Siti Aisyah ada buakin innahu la yamurru binal hilal thumma al hilal thumma al hilal. Kadang sebulan tapi ternyata ada masa nang tang dapur. Allahumma sholli ala Muhammad. Anake zaman kajeng Nabi. Sampun dapat ada zaman Abu Bakar, kajeng Nabi seta orang mukmin pimpin sareng sena Abu Bakar dak ni kacukan. Sahabat bada ilmu kesederhanaan. Kadang gelanon gandum kento lo na pelo ya pak. Keng kala sarkasar eserepo. Angki sing ngeper serok ngeper etana rekere. Bahkan para buset badan kaula amul jakin jasaknya aku lebih sampean nengalen dada kajeng Nabi ban para sahabat lo kira kelar ngumpak. Ani kisah terjadi zaman lamba. Tabe sampon sina Abu Bakar set dapat ada zaman sina Umar. Islam mulai banyak, Islam mulai luas, sekebanyak daeran masuk. Para bu banyak sahabat soki termasuk sina Sa'd bin Abi Waqqas. Dalam lah banyak kordela pak. Daeran kadin tu ampun lah banyak bernana. Nabi basna Sa'd bin Abi basna Sa'd ibn Abi Waqqas tu mana daer. Lada daer pereng ekala. Akan te pereng wak buaan. Daer pereng wak buaan ekala. Eda akan te kalaban napa cen atau kue. Sampun ekala boleh tolong pereng kento etolong pas mular pak. Enggak ada zaman kajeng Nabi lamba. Sahabat ban kajeng Nabi cuma ada korma ban aing ngeresa arena. Bahkan kadang seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lo ada air masa. Nah Sa'd bin Abi Waqqas pah mular. Para buset badan kaula amul jakin laqad tulina bisyarri fasabarna wabtulina bil khairi falam nasbir. Dabun sna Sa'd bin Abi Waqqas. Lamba engkau bi kajeng Nabi ayuji kalaban kesusahan ayuji sarang Allah kalaban keruatan ban kefakiran sabar kapi sahabat tapi setia ternyata sampun kajeng Nabi set Abu Bakar set sahabat banyak soki falam nasbir ternyata banyak seru sabar ternyata banyak seru syukur ke Allah manar mantar pada selamat dan kulaban panjenengan seteja amin Allahumma. Ngereng kula bi sampean sesoki padanya on selamat, semiskin padanya on selamat, sesenang padanya on selamat, sesusah padanya on selamat. Panapa si ampun panekin Allah datan kula ban pancenan sebagai tu uman odi nang atas dunia kento manter sukses sampai kalbu seterakhir setilam kebadan husnul khatimah malar manter sekak dintok badanah amin Allahumma. Oh neka pertama. Para budak bunah ke Abdullah Sattar kela banyak baca Quran pak. Sehingga kula mesen Quran. Jak sampai dak ke orang sebari lem dalam. Dalam mereka pak mun sekut emosi Quran terak ke atas. Sehingga terak ke atas kajeng Nabi ada bunawwiru buyutakum bis salati wal Quran. Patera romana beengkapi kalaban pajang sunnat ban pamausan Quran. Quran lo kutu hatam. Fatihah Quran, Qulhu Quran, ayat kursi Quran, surat Qul a'udzu birabbil falaq Quran. Kula bi sampan melok bisa mas Quran setajana pasakut pasangin Qulhu nang compok kula bi sampan. Pasakut mausin Fatihah, pasakut mausin Qul a'udzu birabbin nas. Gilanon dan kula ki puru datang dari Malaysia. Malaysia tan kula ngeding kabar eke sebada Habib Sayyid Habib Alawi bin Ja'far Al-Aidarus di kampung seteh malar mantar oleh barokana amin Allahumma. Dan kula entar de perkampungan seting Johor Baru ngeding rasan sehari sejarah Nabi tan kul atanya ke laut atanya ke barat Sayyid Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus ternyata orang soleh kelahiran neng Indonesia bekta sarang ambana de ke Malaysia lamba sampai seteh Malaysia. Gilanon sepora. Bada situng pilot, supir pesawat pak. Dari Malaysia ada Singapura. Aneka pan nyetir pesawat di atas selalu
ngetela sonar ke atas, sonar dari bumi ke atas langit. Tetapi para bu penlebat sonar kento memengkir pesawat, kadang pemengkir kiri, kadang pemengkir kacer kanan, takut tepat ada sonar kento. Sampun abid ataunan orang kento acabis dak Habib Ali bin Ja'far Alwi bin Bangki Ali bin Ja'far ala terus kala. Etengku para busat batan kaula amun jakin dari HP nah. Ternyata sonar kento tepak de ukuran dari dalam Habib kento. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru pangki sampun set. Sarang pilot tukang setir pesawat baru sonar dari bumi. Ketas langit ban malam tang pesawat kudu mengkir. Takut tepak ke sonar takut bahaya. Sampun Habib set erekan dari peta, erekan dari HP, erekan dari komputer, ternyata sonar kento muncul dari dalam Habib kento. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata puluhan tahun Habib pampun sete sampai semakin sonar hi ke atas. Lo padang da orang bumi, tapi padang da ke supir pesawat nang atas langit ini. Patot kajeng Nabi ada bunawwiru buyutakum bis salati wal Quran. Patera roman bangkapi kalaban pajang sunnat ban pemausan Quran. Tingareng dan kula ban pancenengan sateja. Da muna para ulama compok kula bisapkan. Katela sareng para malaikat di atas pada bintang Pak. Secepat isen solat sunat, secepat para busat badan kaula amul jakin, emosin Quran, Roma kento bertera ke atas, pangki bi malaikat, keparnain bi malaikat, tuakin bi malaikat, jaga bi malaikat, mantar tepada compok dan kulaban pancenengan sateja, amin Allahumma. Coba kajeng Nabi ada buakin, man dakhala manzilahu fa shalla alayya. Wa qara al-ikhlas 3 marrat. Siapa orang yang masuk di Roman pas maca selawat dak sengko sekalian ban maca qul huwallahu kalih dak sampai hatam Quran king ban masuk ke compong pas kut maca selawat sekalian para ban qul huwallahu kalih epak wabi kajing Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala wasallahu rizqahu hatta afadu ala ikhwanihi wa jirani au kama qala mustafa luas rezekina bang luas rezekina sareng Allah sampai melo bala tetanggana sampai melo le bala bantan tretana mantar tepada dan kula ban pancenengan sateja amin Allahumma. Coba bayangakin Pak Al Imam Muhammad ibn Ajdarus Imam Muhammad Ibn Alawi al-Aidarus Habib Pak nang setong kita pada buakin orang semausan Fatihah Pak polo kali nang compong orang semausan Fatihah Pak polo kali nang compong teka sekalian teka seminggu sekalian ban Jumat compong ni kebacain Fatihah Pak polo kali kuah mustih datang rezeki anyar tiap minggu nakarinto selalu ikasangka bi kula bi sabda Fatihah Pak polo kali Pak centengakin surat Fatihah debon ke Abdullah Sattar kala pujung Al-Quran berinang Fatihah bahkan pujung setajan kitab saya petolong sarang Allah di atas langit berinang Fatihah setaja makna setaja murad setaja dabun Allah nang kitab-kitab kompol bi Allah nang Quran setaja makna nang Quran kompol nang surat Fatihah setaja makna nang surat Fatihah kompol nang ayat Bismillahirrahmanirrahim para tretan sant badan kaula amul jaakin Fatihah Pak polo kali teka seminggu sekalian mun lakal istiqamah kula bi sampean maos kalin to para buda buna Habib Muhammad ibn Alawi al-Aidarus alam kitab kaifa takunu ghaniyan dalam macarana kula bi sampean tetireng soki bahas lancang lebar wiritan napa di Quran di hadis dari tabun ulama salah sitong kalin to orang sebiasa mausan Fatihah Pak polo kali nang compong kalin to sareng Allah tiap minggu tiap aran kento musteh pedatang rizqun jadid rezeki anyar da compong kento dari jalan-jalan selalu kesangka dari jalan-jalan selalu kesangka bi kula bi sampean tar mantar kula bi sampean cemper rezeki tunya akhirat amin Allahumma. Fatihah Pak poloare compok keselamat dari seher Pak polo kali nang compok keselamat dari hasad Pak polo kali baca nang compok keselamat dari sejajan bahaya Pak polo kali compok mulakar kela istiqamah kula bi sampean tekas minggu sekalian kecemper rezeki di jalan-jalan selalu kesangka kula bi sampean Fatihah Pak
Surat siampun rezeki yakin sareng Allah Subhanahu wa taala da kajeng Nabi Muhammad ban kula ban pancang sedaja. Fatihah ni katoman epen tabi para anbiya lamba. Nabi lambat banyak seteroning Fatihah. Sareng Allah Subhanahu wa taala ika berakin engkau bakal matoran situng surat sa paling mulja yang taran pan berempan kitab siapa toran bi sengko. Nyaman surat Al-Fatihah. Eba kada Muhammad ban umat. Nabi Musa teman mereksanin loe paringin oning. Nabi Ibrahim teman mereksanin loe paringin oning. Para anbiya taro oning pangeran enggak napa Fatihah. Ada saya paringin oning. Keng cuma berdua Nabi rempakin bi pangeran. Berdua Nabi rempakin bi pangeran serah Nabi Ilyas sareng Nabi Khidir. Ilyas Khidir kakek montero tawa surat Fatihah kakek kotulan jam umur dapat dari zaman Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sedua matur dak pangeran kati kenapa cara nak pangeran dan kuna terolan jam umur. Allah Subhanahu wa taala apareng situng cara dak kenapi sedua ni. Bang mandi ban ngenom situng songai sekocak maul hayah. Songai koodian. Ni kasarang Allah esaba yang tarana tunya na manusia bantunya na Ya'juj Ma'juj. Napa Ya'juj Ma'juj ni ka makhluk setahan bi Allah sampai semangkin bakal keluar leki san para kiamat. Imam As-Sawi dalam kitab menerangkan ni ka makhluk Allah sebakal keluar leki san para kiamat. Bari selancang, bari sepanda, bari selempo, bari sekoros ni ka mun keluar ngakan setuju nah wan hewan ni ka pa. Kapung kanekakan aeng eyenom songai somor sompir orang mukmin zaman kadinto nyerem ke bawah tanah takut ikakan Ya'juj Ma'juj. Para busat badan kaula amul jakin alam ika imah ada oneng pak. Allah Subhanahu wa taala si oneng tapi parekin oneng dak Nabi Ilyas sareng Nabi Khidir. Sedua kento mandi dak ke songai kento, sedua kento nginom dak ke aing songai kento. Sing kesedua pelancang umur dapat dari zaman kajeng Nabi. Mangkana dabuna para ulama Nabi Ilyas sareng Nabi Khidir kento sampai semangkin ki odi. Pelancang umur sareng Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari kiamat. Nabi Ilyas sareng Nabi Khidir sampun dapat dari zaman kajeng Nabi acabis. Dak kajeng Nabi minta bala ingat napa surat Al-Fatihah. Ia cerin bi kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun mereng surat Al-Fatihah asokor sedua dak pangeran. Alhamdulillah pangeran dan kula ampun oneng ingat napa monya surat Al-Fatihah dan kula nyon sete semangkin. Nabi ngantos sekitar 200.000 tahun. Terus oneng Al-Fatihah. Kula bi sampean gratis oneng Fatihah. Kula bi sampean lo nampu ajar rat melarap. Emma bimbo embat ulama ustad guru kula bi sampean ngajarin Fatihah. Para busat badan kaula amul jakin Nabi ngamba Fatihah sampai 200.000 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Para busat badan kaula amul jakin sampun nyon seta kajeng Nabi ngelanglang dak sedua. La jandi mati kaki sedua. Konyo onda ke Allah kaki odi sampai para kiamat. Khidir kaki nang eng etase. Ilyas kaki nang elas alas. Kan sedua kentok berenang kenangan dua ni kapa. Sampai semangken aki pangkibi para aulia orang sebagus dadana seistimewa sareng Allah Subhanahu wa taala termasuk salah situng karomana para aulia apangki sareng Nabi Khidir apangki sareng Nabi Ilyas setujan itu akin sareng Nabi sedua umat Muhammad para aulia para syuhada edam pingin sareng Nabi sedua kento sampai sukses ajuakin agama Allah mantar tepada dan kula ban pancengan saja maka semenit sebelum seta andi kemuljan seketika entok badanah amin Allahumma ngereng para busat badan kaula amul jakin abali boleh ada saya ada pompong ki bade karen umur Allah Subhanahu wa taala maturan Quran untuk barokah kecemparan kula bi sampean mau sin compok kula bi sampean napa boleh esena compong senak ke atas pak kau dibacain kulhu dibacain Fatihah dibacain ayat kursi dan semacam malar mantar oleh barokan Al-Quran amin Allahumma. Oh ni ke ujian ku lebih sampan selama odik dengan atas dunia semangken ku lebih sampan bakal ngadep ujian paling raja pak napa pak seikocak patih malar mantar kepada lancang umur amin Allahumma.
Gilanon urusan mate Pak, ada nabi, ada wali, ada ulama, ada ustadz, ada pejabat, ada Islam, bahkan ada Islam, ada kafir, setuju ruwet. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju ruwet. Lo pentas selamat, lo selamat. Gilanon urusan nyabah etaja dari badan kula bi sampai nak nek kesake Pak. Kanjeng Nabi ada bulau anna ala masyaratin lil mayyit qusima ala ahli dunya lamatu jami'an. Saking obu situng mayit para mati ya itu da orang odi sebab di atas dunia setuju mati Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking obu situng orang itu bu nyaben ni kesake kapti obung sake darana sake teking sake tolang sake kalaban sake solo tomane kerasa selama odi di atas dunia. Nabi Isa alaihissalam toman mencegah orang mati setengah mujizat. Nabi Isa bisa mencegah orang ahli kubur Pak. Kalaban etin dari Allah subhanahu wa ta'ala monyok onda pengeran etin di Allah bisa maudi boleh. Toman maudi orang sampun seteh 2000 tahun. Baca keserang Nabi Isa di kuburan ternyata san joko obon sepola. Pakwa serang Nabi Isa kakek mati oleh 2000 tahun. Kakek selamat encang ahli ibadah. Tapi ternyata jaga oleh 2000 tahun. Meki oban, meki sepo, meki kero, meki ruwet. Pakwa bi mayit nika aneka Nabi Isa lampat saking pateh. Lampat saking tebung nyaba setaja sang para malaikat maut oleh 2000 tahun kipak kuning kerasa bitan kula sampai semangkin. Allahumma sholli ala Muhammad. 2000 tahun Pak saking ki kerasa bi mayit angka ngereng para busut badan kaula amun jakin coba nampak boleh ngak kula bi samten Pak nika sahabat saya ada sahabat na Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz kentok sahabat kajeng Nabi mate ngoda Pak sete ngoda masuk Islam umur 37 tahun. Setah umur 37 berarti berapa tahun di Pak Islam? 6 tahun. Keng 6 tahun Pak. Alakon apa? Ibadah napa? Awirit napa? San setah langi abuka kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengoda umur 37 masuk Islam 37 setah 37. Perang Khandaq itu panan ring kafir nang lengan. Pah terus pendarahan lo buambu sampai set. Nah Sa'd bin Mu'adz pemimpin sahabat Ansar. Sahabat kajeng Nabi penduduk asli Madinah pimpin na Sa'd bin Mu'adz. Kajeng Nabi tepak beri tadem. Na Mu'adz tepang lokan nang tadem. Ternyata ningoneng malaikat Jibril turun di atas. Muhammad langi buka kapi. Arsy Allah nang atas akundek. Baru sahabat sampean sesete sera nika sera sesete sampai malaikat nang langit ribut kapi sampai arsy Allah kundek bada sahabat sampean sete semangkian kajeng Nabi berkah sampai selendangnya kalau pain mak entar nyelosor dah bela tetanggana ternyata na Sa'd bin Mu'adz nah kana ngode secuma Islam 7 tahun Islam cuma neng 6 tahun bane 7 tahun saya masuk Islam neng 6 tahun sete ajuakin agama Allah, ajuakin agama kajeng Nabi, ternyata ribut sarang malaikat esena petong langi sampai arsy Allah kundek. Kajeng Nabi molar para kajeng Nabi molar asela sena Sa'd bin Mu'adz seran selo kagento pangko bi kajeng Nabi. Sambil molar para busat patan kaula amul jakin apa saya lakuin ang Sa'd sampai petong 10.000 malaikat turun gara-gara na Sa'd ibn Mu'adz sesete kento. Kajeng Nabi ada bakin hadzal ladzi ihtajja li mautihi arsyur rahman wa syayyahu 70,000 minal malaika lam yanzilu ila al-ardi qat. Dabuna kajeng Nabi arya tang sahabat Sa'd bin Mu'adz sesete sampai ribut langit. Futihat lahu abwabus sama. Labang langit sepeto buka bi Allah. Aras na atas langit akundek. Petong 10.000 malaikat turun untuk ngatar jenazah na Sa'd ibn Mu'adz mulai lamba sampai kiamat petong 10.000 malaikat kento lo teman turun ke bumi keng gara-gara pola na Sa'd ibn Mu'adz set. Allahumma sholli ala Muhammad.
Panapa pak ada buna para ulama Ibnu Hajar ada buakin Arapa Sa'd ibn Mu'adz si cuma Islam neng 6 tahun ternyata para bu sampai meribut malaikat sunset apa jeng enggak napa awirid enggak napa ibadah enggak napa Islam neng 6 tahun ternyata bi sejarah etoles pak neka pemimpin cek saking semangkin kelebun sampun datang Islam nah Sa'd ibn Mu'adz apa pengumuman de orang kampung de setuju rakyat buka bisna Sa'd ibn Mu'adz kalamukum rijalikum wa nisaikum haramun alayya hatta tuslimu sehingga ya tang rakyat kaki soker bi sengko mulo masuk Islam Allahumma sholli ala Muhammad lebat Islam na Sa'd ibn Mu'adz rakyat penduduk Madinah banyak masuk Islam maka Nabi kajeng Nabi termasuk tang sahabat sebanyak barokana Sa'd ibn Mu'adz Islam neng 7 tahun Islam neng 6 tahun tapi aibun para sahabat aibun penduduk asli nang Madinah masuk Islam lebat Islam na Sa'd ibn Mu'adz nah Sa'd ibn Mu'adz itu mana tangan dak kajeng Nabi kula ring Madinah bani pelana panjenengan bani tetangkeuna panjenengan kula lo andi urusan bani nasab bi panjenengan tapi mun yacak bi panjenengan untuk ajuakin agama Allah sambil kata se kula nyelama bareng sampean sambil kata langit kula ongka bi panjenengan aparang bi serapen de akhirat dunya dan kula aparang ajuakin bi panjenengan baneking cumatan kula melolo anak esambia bini esambia rakyat esambia masyarakat esambia cek kebater kajeng Nabi Muhammad mun sampean lo tangka bi orang Mekah dan kula bi penduduk Madinah sabela panjenengan mereng da buka dinto dukungan dari Sa'd ibn Mu'adz kajeng Nabi bunga pak bangga sampai bi para sahabat dari bunga kajeng Nabi esefatin selerana pada bi terang bulan malar mentar kula bi sampean oleh syafaat paki amin Allahumma Sa'd ibn Mu'adz sesanda bi petong puluh ibu malaikat kajeng Nabi ada bu laqad dammahul qabru dammatan summa furrijaan ternyata Sa'd ibn Mu'adz sanlase teki pakun ekepe bi kuburan pak Allahumma sholli ala Muhammad urusan abali pole ada seseda kesehatan ada kepatihan ada sahabat ada para syuhada bahkan ulama ada buakin orang semata syahid pakun ekeneng kepeng kuburan pakun ekepe bi kuburan mang kan urusan patih pak urusan mateh ada kenek raja dan kula selalu apa reng oneng dak para masyarakat nak kana kene monita lilin torot nak kana kene bener ki ada tusan nak kana kene kilo balik bener ki ada maksiat tapi urusan mate pada ruwet pak kajeng Nabi toman mendem nak kana kene ternyata kajeng Nabi doa deka Allah subhanahu wa ta'ala doakin baji sikilo balik termasuk doa kajeng Nabi Allahumma qihi azabal qabr pangeran pasalamatakin dari ruwet kuburan nak kana baji doakin ngane kabi kajeng Nabi sampai sahabat baru senatik alaysa sabiyan ya Rasulullah alaysa sabiyan ya Rasulullah kajeng Nabi nak kana kene kilo balik meke doakin bi panjenengan nak kana kene kilo amaksiat meke doakin bi panjenengan pakuwa bi kajeng Nabi law aflata ahadun min dammatil qabri la aflata hadha as-sabi saking bada orang selamat dari kepeng kuburan jangan nak kana kene si pendem dia selamat tapi ternyata ada seselamat dari kepeng kuburan urusan kuburan sekene si raja pada ruwet urusan kuburan si Islam si kafir pada ruwet urusan masuk kuburan seselamat ban secelaka pakun pada ruwet malar mantar kula bi sampean pada epa selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ngereng para busat badan kaul amul jakin ani kesemar dua kebai alat bitan kula ban panjenengan paemod para almarhum padanya onda ke Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar kula bi sampean ki pada pelancang umur manabi ampun dapat ada jancina malar mantar pedembangah taceng nyabatan kula ban panjenengan saya dalam kebadan husnul khatimah amin Allahumma para busat badan kaul amul jakin ani kesemar dua ngerengtan kula ban panjenengan saja padanya onda ke Allah subhanahu wa ta'ala urusan tabungnya gilanon seporan apa panapa saya bekal pangkitan kula ban panjenengan ki banyak anjenan pasabar odi nang tunya
Masabar para kula bi sampean cek saking alam kento etafsel kibar sekitar 14 terminal Pak. Kibar 14 terminal. Kula bi sampean semangken bade nang terminal katelok ki. Lamba kula bi sampean toman keluar nang alam sepertama iko ca alamul arwah. Alam roh. Allah Subhanahu wa taala abadi rab nyabah dan kula ban panjenengan kilo abadi badan kula bi sampean. Sabak sareng Allah Subhanahu wa taala nang pukung Nabi Adam tolang belakang kajeng Nabi ka dito. Sabak nang alam belakang nang tolang gertung Nabi Adam. Keluar sareng Allah Subhanahu wa taala dan kula ban panjenengan khilaf ulama. Keluar ka imah bada ulama sia dibawakeun nang bumi Arfa. Niki pertama. Bahkan kula bi sampean bakal ipindah Pak. Seengak ban seloengak pakun bakal ipindah sareng Allah Subhanahu wa taala de alam selebih raja pole de alam selebih lancang pole sikoca alam barzakh parkir terminal sebelum dapat ada alam akhirat gilanon semarin alam barzakh entok ki bade alam kiamat kentok 50,000 sana 50,000 tahun macam-macam make sapar bade alamun nafkh bade alamul hasyr bade alamun nasr bade tempengan bade panggilan bade pongsaan bade pepadengan amal bade panggilan di atas pangkung sesuai kalaban pangkat ban tingkat dan kulaban pancen saja para bu sampai akhirat manusia bekal dapat ada 14 terminal kadinto se Islam se bagus masuk surga se kafir ban se cuba se sepura sareng Allah dapat ada neraka malar manter pada selamat amin Allahumma. Ada pole pilihan kula bi sampean imma ilal jannati wa imma ilan nar. Andi dua bagian kula bi sampean anu cunda ke surga anu cunda apoi neraka malar manter pada andi bagian bagus amin Allahumma. Pon para pusat badan kaula amul jakin ternyata ki Abdullah Khan Tobrani semakin udur dan kula apa ring terakhir para pusat badan kaula amul jakin tentang surga neraka Pak. Seteja manusia seodik nang tunya lopot dari sedua gitu. Urusan nyon surga, urusan nyon selamat dia poin neraka seteja pada terok. Seteja pada terok. Lamba berstung ring sepo acabis dak kajeng Nabi acara dua. Acara doa. Bi kajeng Nabi sebelum ia acarin praksanin kada. Panapa doang panjenengan? Sampean seoning adua nap. Pokok bireng sepo kento jawab kajeng Nabi dan kula la sepo. Lo bisa hafal doa saya cerakin panjenengan para sahabat. Dan kula king cuma doa dua. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Pangeran dan kula nyon surga. Pangeran dan kula paselamatakin di apa neraka. Pokok bi kajeng Nabi cacar doa selain. La cukup kadin tok sok onda ke Allah. Fahaulaha nudandin setaja para anbiya setaja para aulia dan kulaban para sahabat para ulama para syuhada mon eker peker duang lo nyingka diri sedua kento nyoon swarga nyoon selamat di apa neraka amin Allahumma. Coba para pusat badan kaula amul jakin Pak jasaknya buka swarga se miskin se soki se enga se kelupain se lake se bine se coba se bagus mesti terus masuk surga. Jasaknya buka neraka Pak. Kapi se kafir se Islam se miskin se soki se sadar selo sadar mesti merengis bentako de neraka. Mangkana satu aja na manusia saking ibukain surga ban neraka mesti pada terus masuk surga mesti pada terus selamat di apoi neraka. Saya enggak Pak. Coba cerita na kajeng Nabi. Aki pada orang miskin selama odik nang tunya kento miskin enah lo toman mangki seneng mulai rembi sampai set ternyata sanda pak ke akhirat selamat kawal bi surga masuk surga sampun dapat ada lah bang sareng Allah yakdan jandi masuk ke surga aja mulai odik nang tunya lamba lo toman soki lo toman seneng bi sengko nah bapak bi pengiran pakon masuk Keriking melolo masuk dekah labang swarga lebat lobeng kento. Eta pen angin swarga. Eta pen angin swarga.
san eta bu tanya akin bi malaikat ke bang lamba odik nang tunya miskin bang lamba odik nang tunya enah lo toman mulja lo toman ikan rekan bi pada tetangkana pak ku jauh pak sampun keriking masuk ke swarga kelupain si miskin kelupain si ruwet selama odik nang tunya enten malaikat kula lamba teti raja odik nang tunya kula lamba teti pejabat odik nang tunya mulai nang tunya kula lo toman sake nang tunya kula lo toman sosa nang tunya kula lo toman ruwet padahal nika paling ruwet orang selama odik nang tunya paling miskin orang keng keriking masuk swarga pak eta pain angin swarga kalau pain ruwet ban musibah selama odik nang tunya sebalik kadabuna kajeng nep bada orang mulja bada orang soki bada orang senang selama odik nang tunya ternyata nang akhirat tepak celaka eret-eret bi malaikat engar-tongar bi malaikat masuk ada apa neraka sebelum masuk neraka sareng Allah yadang candi masuk neraka dia malaikat keriking pemasuk dak lobeng nang labangan nang neraka pak keriking masuk dak neraka atuhat acereng sampun mereka dinto ditanyakin bi malaikat kakelam ba odi nang tunya banyak mobil banyak emas banyak pesena kake soki selama odi nang tunya kake senang selama odi nang tunya pak jauh pak keriking masuk neraka keng cuma keriking ngocak dek malaikat enten malaikat selama odi nang tunya kula miskin padahal banyak mobil enten malaikat selama odi nang tunya kula enak padahal odi nang tunya lambok pejabat presiden raja ban ratu keng keriking masuk nang napa masuk nang neraka keng keriking kelupain kesenangan selama odi nang tunya makanya kajeng nabi ada bu jasa keng manusia bukain swarga setelah bekal nebusah kenapa saya kandi pesena tunyana amasa epajar ada Allah kor bisa masuk swarga jasa keng setajana bukain apa neraka bisa para bu tepu samon bisa tunya ban sesena pese saya kandi tunya seelong polong puluhan tahun epajar ada ke Allah kor lo masuk ada apa neraka malar mantar ku lebih sampian anda bagian swarga setajah amin Allahumma pon kula abrasit tong bisawas orang nyon swarga biasa orang nyon selamat dia poin neraka biasa seluar biasa beda orang itu akin bi swarga pak beda orang kekerong bi swarga beda orang itu akin bi neraka pangeran pak paki nang kiamat pamasok dak ten kula cepon swarga pangeran paki nang kiamat cek pelebatan kula cepon neraka ternyata bada orang nang tunya gento odi swarga adunga ka ada bada orang ki odi nang tunya neraka adunga ka ada pangeran beri akin pemasuk akin dak ten kula cepon swarga pangeran pemasuk akin dak ten kula cepon neraka mantar tepa dak ten kula ban pancenengan setajah amin Allahumma situng para busuk badan kau amun jakin ni banyak orang setu akin bi swarga namun kula berasitung nah bapak pesabar mon ruwet urusan kasaptung sabar pak urusan otang ngengonin anak bini kor sampan gelas nyaritunya halal dan ternyata sarang pangeran ki perwet ki pesempit sing sabar Imam Muhammad ibn Abdurrahman al-Wassabi dalam kitab ada buakin innal jannata ishtaqat ila al-mahmum min ajli iyali swarga kerong ada orang seruwet gara-gara nyari kasab halal Allahumma salli ala Muhammad mon bada orang nyari kasab halal kilo apa sukses bi Allah bakun sabar maki bilang kolok nipu maki bilang kolok ngecoh tempengan maki bilang kolok ngecoh maki bilang kolok rampok maki bilang kolok korupsi sepenting engkau pakun nerima kasab halal pakun sabar pakwa sarang Imam Muhammad ibn Abdurrahman swarga siang malam kerong de orang sesabar dalam jalan nyari kasab si halal adua siang malam de ke Allah pangeran nang ler kunong ber orang jangan aja nyari kasab halal pakun teku pakun para bu pakun jangan aja lo sampai keker de kemaksiat lo sampai keker de barang haram pangeran pamasok datan kula paki nang hari kiamat malar mantar tepa datan kula ban pancen dengan setajah amin Allahumma ada wirid ada bacaan Quran ada selawat ada duang
ada apa yang sunat? Sabar. Sabar Pak, jangan sampai seruat rezeki gento, sampai nakal ala ko barang haram, sampai nakal melanggar dak perintah Allah. Jeka aja Pak, swarga si adua ka ada. Swarga sadota mana maksiat dak ke Allah Subhanahu wa taala, mun kari adua mesti sempetanen sareng Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang paki eyolok ka ada di swarga. Nang kiamat kilo hisab, nang kiamat kilo periksa, swarga lok-olokan ka ada. Allah ada budak para malaikat, tang swarga kerong dak orang luar, pemasok kawal dak ka swarga, cek periksa, cek tembang amalah, langsung masuk dak tempatnya masing-masing, malar mantar tepa dak ten kula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin, hani ketelok perkara sebisa ya mutin ten kula ban panjenengan esat malam mangken ngereng para bu pesabar odi kento odi sajana cobaan odi sajana ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kengen pateh parlo itu akin para almarhum parlo kula bisa pan ausiat dana foto pateh sangat ruwet sekene seraja se Islam sebagus parlo kula bisa pan pung sampung minta doa ada anak foto malar manter selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para tretan sant badan kaula amujakin cek klopain compok kula bi sampen bacain Quran lembab urusan dunia lembab kerezekian bancukan keselamatan lebat barokan Al-Quran bisa paringin kecembaran dan kula ban pancenan sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasabar odik nang dunya lebih-lebih lem jalan kasap malai kula bi sampean makelok nyon swarga dak ke Allah swarga ka ada sia tua swarga ka ada sia bekal ngolok kula bi sampean pagi nang hari kiamat malar manter seka dintok badanah. Amin Allahumma. Atas setaja salalopot korang langkungipon nyon sepos tada batasa akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم تقبل وأوصل الثواب ما قدمنا في هذا المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات والتضرعات وما إلى ذلك من التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والتسليم وإطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وصلة الأرحام هدية واسلة ورحمة منك نازلة والصدقة متقبلة من دار الدنيا إلى دار الآخرة نهديها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وعلو درجته ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء الصالحين والعلماء العاملين والشهداء المجاهدين والأئمة المجتهدين المقلدين في الدين لا يوم الدين وكل من لهم منة وحقوق علينا في الدين من مشايخنا مشايخ الإسلام ومشايخ المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا أولادنا إخواننا وأحبابنا وبالخصوص من نوينا في هذا المجلس وأصوله وفروعه اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسكنهم في أعلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران واملأ فيها من الري والريحان وصب عليها صبيب الرحمة والرضوان برحمتك يا رحيم يا رحمن وأمن بهذا كله جميع من مات على الإسلام والإيمان من أمواتنا خاصة وأموات المسلمين كافة عامة ولا سيما من لا زائر لهم ولا ذاكر هم الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منهم الحسنات وتجاوز عنهم السيئات وارفع لهم الدرجات وأعل لهم المقامات وأدخلنا وإياهم الجنات مع الآباء والأمهات في زمرة سيد السادات سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم غير غزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم
والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بينهما، ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بينهما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من فعل أو قول أو عمل أو نية أو اعتقاد، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار وما قرب إليها من فعل أو قول أو عمل أو نية أو اعتقاد. اللهم حاجاتنا إليه كثير، اللهم حاجاتنا إليه كثير، اللهم حاجاتنا إليه كثير، اللهم حاجاتنا عليه كثير، وأنت عالم بها وبصير، ويسر علينا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل العسير بجاه النبي البشير النذير وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم علينا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، فتقبل منا ما قدمنا وما دعونا بحق ربنا. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بكمال الإيمان، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر سورة الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah ceramah agama yang terakhir yang telah disampaikan oleh Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Imam Mahsus Ridwan, yang juga berkenan menutup adanya acara kalaban pemesan doa. Semoga setuju nekadinto aparing maghfirah serta barokah dan setuju almarhumin almarhumat tor abdina sareng ajaran setuju, amin ya rabbal alamin. Dan kehadapan beliau kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara pada malam hari ini. Kami yang bertugas sebagai penata acara menabi pada hal-hal suka juga saya mengenai akwal maupun ahwal tak langkaunya spora saya sangat raja-raja pun. Akhiran wabillahil ma'unah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad